थानाइटो सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी मन्त्रीबखर नरेन्द्र मोदीनि याक्रमैनो हाकतर गोनांगै भारतीय जनता पार्टीनि मेम्बारशिप अभियान संसे रोजाखा हास्तेवबो 3 अक्टोबर सालमारिबो मन्त्री अक्रा डॉक्टर मालिक शाहनि याकबाइनो सेकेन्ड मेम्बारशिप अभियान संसे रोजाखा फाइतंनाय 15 नवेम्बर जरा चलिनाय मेम्बारशिप अभियान आ अभियान बस्कांगो तनिवैनो तांसालो प्रदेश बीजेपी नि तांनगो प्रदेश महिला मोर्चानि काइसा आसुलाइमं संहाजाखा आसुलाइमंगो फाइमानजा फाइक्या हास्ते बीजेपी नि आचोफां एबा राज्यसभानि दागिफां राजीव भट्टाचार्य बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चानि आसोफांजक एबा कसाम एमएलए जक मिमी मजुमदार मेम्बारशिप अभियान प्रदेश महिला मोर्चानि इनचार्ज मानसी घोष आकसंबो मानजाखा आसुलाइमंगो हास्तेनि काइचे हांकनि सिमी आचोफांजक ते तांफांजक सं फाइमानजा फाइमानिबो नुकजाखा आसुलाइमंग पाइ बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चानि आचोफांजक एबा कसाम एमएलए जक मिमी मजुमदार शाखा मेम्बारशिप अभियान काहामके पालना बागैनो आसुलाइमंग खाइजाका हनाय নিশ্চিতভাবে আমাদের যেটা 3রা সেকেন্ড সেপ্টেম্বর যেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের সদস্যতা অভিযান শুরু হয়েছিল এবং 3রা সেপ্টেম্বর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়ের উদ্যোগে যেখানে সদস্যতা অভিযান শুরু হয়েছিল 3rd সেপ্টেম্বর থেকে সেটারই এখন আমরা একটা রিভিউ মিটিং মহিলাদের উদ্যোগে কিভাবে এতদিন পর্যন্ত সদস্যতা করা হয়েছে এবং আগামী দিনে আমাদের কি পদক্ষেপ থাকবে কেননা আপনারা ইতিমধ্যে জেনে থাকবেন যে আমাদের সদস্যতা অভিযান কিন্তু 15 নভেম্বর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে তো ত্রিপুরা রাজ্যেও বিশদভাবে আমরা মহিলা মোর্চা এগিয়ে যাচ্ছি সাতাইক্লাইও লাইথানে 4 সাল জরা মেম্বারশিপ অভিযান হাস্তেও অনলাইন তে অফলাइन ख्लाइनो 9 लाख नि सेबो गोबां मेम्बारशिप अभियान खाइजाखा ताक्राय बिसिवो मेम्बारशिप अभियान 12 लाख मेम्बारशिप खाइना बागैनो याप्रिना हारखा सामुं खाइनाय प्रदेश बीजेपी ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।